Ay, sir, nandito na po kami sa labas ng papasok na po kami. Hi, sir. Ako po si Julia Monteros. Ako po si Rona Villaroman. Audrey Dimaan. Rizal Vichula po. Hi, sir. Mag-umpisa na po kami mag-pack ng... Pakatang mo to. Yan. Sa noodle section po. Abo, sa noodle section po kami. Mag-hi. Ay, tino Audrey, oh. Hi, sir. Hi, sir. Hi, Audrey. Hi, sir. Hi, Rona. Hi, sir. Hi, Rita. Hi, sir. Hirap nito, sir. Hi, Bernard. Hi, Julie. Hi, sir. Nagpapak ako. Nakikita nyo yan. Okay, may group. Ay, game na kayo. Tanggal muna, Ben. Hi, sir. Sa'yo, dali akin na. Yun lang. Bye-bye. Bye-bye ka na. Bye-bye. Hi, sir. Dito, bawal daw tayo ni Kuya. Kasi kuya, hinatid dyan dito. Ayan, nag-repack na kami, sir, ah. Pasado na kami sa take. Kuya, pwede na kami. Hi, sir. Tapos na po kami. Enjoy, sir. Masakit pala sa balakan, sir. Yung sa kamay, sir. Pero ito yung namantay niyo. Worth it po, sir. Nakakatulong kami. Oo nga, sir. Sa Mindanao. Bye, sir.